बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का ये दावा है कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी, यानी उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल से 5 साल करने के बावजूद, जिसे जेनेरिक कानून साजी कहा जा रहा था कि यह सिर्फ उनके लिए नहीं की गई, दावा यह है कि आइंदा आने वाले हर आर्मी चीफ के लिए की गई मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ा के 5 साल। जराए का यह दावा है कि इसके बावजूद ये मामला, ये कजिया अभी तक हल नहीं हुआ। सवालात हैं इस बात के ऊपर कि नवंबर 2025 के बाद पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कौन होगा, और आइंदा चंद हफ्तों में अहम तरीन इस्तीफे के बाद ये सवाल एक बार फिर ऊद कर आ जाएगा कि क्या एक ऐसी चुनखब हुकूमत के जिसके पास किसी किस्म का कोई मैंडेट नहीं था, जो कि जाली मैंडेट के जरिए इक़्तिदार में आई 26वीं आईनी तरमीम के साथ साथ, क्या वो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कानून पास कर सकती थी या नहीं। मौजूदा चुनखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इस्तीफे की सूरत में नवंबर 2025 के बाद मुल्क का नया आर्मी चीफ कौन होगा, इस वक्त इस्लामाबाद के बाखबर हल्के इस पर बात क्यों कर रहे हैं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होने के हवाले से इत्तलात हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने के कानून के खिलाफ कोई आईनी दरखास्त आने वाली है? जरा ये दावा कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में कानूनी माहिरीन का एक ग्रुप ऐसी पिटीशन की तैयारियों में मसरूफ है कि जिसके बाद नवंबर 2022 में भी जब मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती हुई, उसके ऊपर भी वो सवालात उठाने वाले हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये कानूनी माहिरीन इस पहलू पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये पिटीशन दायर करने जा रहे हैं कि क्या जब मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती की गई तो उस वक्त उनका नाम उस फहरिस्त में शामिल किया जा सकता था, क्योंकि बाज़ ज़राए का ये दावा है कि वो उस वक्त रिटायर हो चुके थे और जो है वो उनकी पहले जो है वो रिटायरमेंट की डेट आगे बढ़ाई गई, उसके बाद फिर ये तैनाती की गई। क्या ये तमाम तर मामलात जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के साथ जुड़े हैं और उनकी गिरफ्तारी और उनके कोर्ट मार्शल के आफ्टर शॉक्स में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एंट्री भी हो सकती है? और क्या जब साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एंट्री इस मामले पर होगी तो नया पेंडोरा बॉक्स मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी खुलेगा? अहम तरीन बात यह है कि खुद को आर्मी चीफ का उस्ताद कहलाने वाले इरफान सिद्दीकी और मौजूदा आर्मी चीफ का बास समझने वाले खुद को ख्वाजा आसफ, इनकी जानिब से मुसलसल इस किस्म के बयानात भी आते रहे। हफीजुल्लाह नियाजी, सोहेल वड़ाइच और चंद दीगर कालम निगारों से इस किस्म के कालम भी अंसार अब्बासी समेत लिखवाए जाते रहे, खबरें करवाई जाती रही कि इमरान खान जब 2022 में लॉन्ग मार्च लेकर आए थे तो उनका मकसद मौजूदा आर्मी चीफ की जो तैनाती होने जा रही थी उसको रोकना था। इस मामले को एक ऐसा रुख दे दिया गया नून लीग के कुछ चीदा चीदा मखसूस कालम निगारों, वड्डे एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम साफ़ियों की जानिब से कि इस मामले को बराह रास्त इमरान खान और मौजूदा आर्मी चीफ साहब के दरमियान एक अना का मसला बना दिया जाए और ऐसा माहौल पाकिस्तान के अंदर, एक ऐसा सेटअप पाकिस्तान के अंदर कायम किया जाए कि जब तक मौजूदा आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत में मौजूद हों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हों, उस वक्त तक इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी का रास्ता रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईनी बेंच अहम तरीन मामलात की समाअत कर रहा है। इमरान खान ने के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से बुनियादी सतह पर चीज़ें इसी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रिमार्क्स और फैसले के नतीजे में सामने आने वाली हैं, जो कि इस वक्त सिविलियन के फौजी अदालतों के अंदर मिलिट्री ट्रायल के हवाले से चल रहा है, जिस पर रिमार्क्स तो बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं। रिमार्क्स तो ऐसे आ रहे हैं कि जैसे बज़ाहिर मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो है वो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, लेकिन रिमार्क्स तो हम माजी में पहले भी देखते रहे हैं। फैसला क्या आएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा आईनी कानूनी सरप्राइज, हालांकि उसे आईनी कानूनी बेंच नहीं कहा जा सकता, उसे सादी सुप्रीम कोर्ट कहा जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब के 3 रुकनी बेंच ने अहम तरीन और बड़ा फैसला दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक मतनाज़ा तरीन फैसले को उड़ा कर रख दिया है। गोया कि ये
तमाचा भी है नवाज शरीफ साहब के चेहरे के ऊपर कि जो इस मामले को स्पीकर के ज़रिए इलेक्शन कमीशन लेकर गए और एक ऐसे NA 262 से एक ऐसे जीते हुए रुकने कौमी असम्बली जो आज़ाद होने के बावजूद जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था, उनको अपना जो है कामयाब उम्मीदवार बनाने की कोशिश की और उनकी जानिब से ना सिर्फ जाली हलफनामा जमा कराया और इसके बावजूद कि वो कहते रहे कि मेरा असली हलफनामा ये है, मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा ताल्लुक़ है, उन्हें नून लीग में शामिल कर दिया गया। और उसके बाद फिर जब वो अपोजिशन बेंचों में बैठे तो उनकी नाअहली का मामला अयाज सादिक के ज़रिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नवाज शरीफ ले गए, लेकिन एक तमाचा रसीद हुआ नवाज शरीफ के चेहरे पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तफसीली फैसला जारी कर दिया, तहरीरी फैसला जारी कर दिया और आदिल बाज़ई को डी सीट करने का इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसे कलअदम करार दे दिया, उन्हें अपने ओहदे पर बहाल कर दिया। अब वो NA 262 से रुकने कौमी असम्बली होंगे, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए। 3 रुकनी बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह की ज़ेर सदारत ज़ेर सरबराही उन्होंने ये फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार पर भी सवालात उठा दिए। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या जो है वो इस केस में, आदिल बाज़ई केस में, इलेक्शन कमीशन ने हक़ाइक़ जांचने के लिए कोई इंक्वायरी की। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि उन्होंने रिमार्क्स दिए कि बस बड़े साहब का ख़त आ गया तो बंदे को डी सीट कर दो, ये तो नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक हल्के के अवाम को डी फ्रेंचाइज करने का पैमाना ज़रा सख्त होना चाहिए, ये तो बिल्डोज कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तमाम तर चीज़ों को। ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी आईनी बेंच की जानिब से कि क्या पाकिस्तान की किसी भी अदालत के अंडर आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या नहीं, उसको मानता भी है या नहीं, या क्या इलेक्शन कमीशन तमाम तर अदालतों से ऊपर है। अहम तरीन रिमार्क्स आदिल बाज़ई के वकील सरदार तैमूर ने कहा कि एक दिन मामला इलेक्शन कमीशन पहुंचता है, अगले दिन कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। हमने नून लीग से वाबस्तगी का हम बयान अल्फी मांगते हैं तो नहीं दिया जाता। जस्टिस आयशा मलिक ने DG लॉ इलेक्शन कमीशन से ये भी पूछा कि आपके पास 2 बयान अल्फी आए थे, एक जीतने वाला कह रहा है ये मेरा है, दूसरा वो कहता है मेरा नहीं, आपने किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी एक बयान अल्फी को दुरुस्त मान लिया? क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि उसे एक बयान अल्फी पसंद नहीं आया, दूसरा आ गया? अदालत उज़्मा ने आदिल बाज़ई को डी सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देकर उन्हें अपने ओहदे पर बहाल कर दिया है और 9 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने, इससे पहले 3 दिन पहले 21 नवंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए उनकी जो है वो रुकनीत बहाल कर दी थी। आज जो है उन और नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था डी सीट करने का, और आज बाकायदा तौर पर इस हवाले से तहरीरी फैसला आ गया NA 262 कोयटा से अब आदिल बाज़ई जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के रुकन शुमार नहीं किए जाएंगे। अब ये है जनाब अहम तरीन और बड़ा मामला, और इस मौके पर इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल की बात करके जब आसार थोड़े से नज़र आ रहे हैं कि जनाब मैंडेट की वापसी चाहे आदिल बाज़ई के ज़रिए हो, एक पैटर्न सेट हो गया ना, एक पैटर्न सामने आ गया। अब अगर इस पैटर्न को उस जो सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच जिन्होंने मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फैसला किया था, उस पैटर्न के साथ इसको अलाइन किया जाए तो चीज़ें समझ आती हैं कि मैंडेट की वापसी किस तरह से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो सकती थी। मैंडेट की वापसी होती, इमरान खान वापस आते, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म आते, जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते, और कहा यह जा रहा था मौजूदा चुनखेब हुकूमत की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को कि इमरान खान के मैंडेट की अगर वापसी हुई तो जो बड़ी तैनातियाँ हुई हैं इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन ओहदों पर बशमूल आर्मी चीफ, वो तैनातियाँ हो सकती हैं रिवर्स, वो मामलात भी जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जनाब जब ये तैनातियाँ किस तरह से होगी, और ख़ास तौर पर जब मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी गई तो ऐसी सूरत हाल के अंदर 26वीं आईनी तरमीम अगर रिवर्स हो जाए और इस किस्म के ये जो तमाम कानून साजियाँ जो मौजूदा चुनखे हुकूमत गैर आइनी तौर पर कर रही है रिवर्स आ जाए तो फिर यकीनी तौर पर कुछ सवालात तो उठेंगे। यही वो गारंटियाँ थी जो इमरान खान से मुसलसल मांगी जा रही थी कि आप अगर इक़्तिदार में आते हैं तो ऐसे किसी भी मामले को रिवर्स नहीं करेंगे। और ये मामले में तेज़ी उस वक्त आई जब डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका के अंदर कामयाबी हुई। 20 जनवरी से पहले ये कहा जाने लगा कि अब लंबे अरसे के लिए इमरान खान को जेल के अंदर रखना मुमकिन नहीं रहेगा। तो फिर एक बार फिर फैज़ हमीद साहब का मामला ऊद कर आया, फैसल वाउडा साहब उस पर तरह तरह के बयानात देने लगे। उसके बाद फिर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का
ایک سلسلہ شروع ہوا جس میں پہلے جو ہے وہ غیر رسمی ملاقات ہوئی اسد قیصر کی، ایاز صادق کی، اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس دوران سپریم کورٹ آف پاکستان جو وہاں پر جو سویلین کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے وہاں پر سماعت ہو رہی ہے اور ریمارکس آتے ہیں کہ جو شخص فوج میں نہیں ہے اس کے ڈسپلن کا کیسے پابند کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل ریمارکس دیتے ہیں کہ ایک شخص آرمی میں ہے اس پر ملٹری ڈسپلن کا اطلاق ہوگا، ایک شخص محکمہ زراعت پہ ہے اس پر محکمہ زراعت کے ڈسپلن کا اطلاق ہوگا، اگر کوئی شخص کسی محکمے میں سرے سے ہے ہی نہیں تو اس پر آرمی فورسز کے ڈسپلن کا اطلاق کیسے ہوگا۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے اور یہی وہ اہم ترین معاملہ ہے۔ خواجہ آصف ہوں، احسن اقبال ہوں یا فیصل واوڈا ہوں، یا رانا ثناء اللہ ہوں، اس قسم کے خبریں، اس قسم کے بیانات ان کی جانب سے آ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو معاملہ ہے وہ جناب جائے گا ملٹری کورٹ کے اندر، اور عمران خان کا جو کیس ہے وہ جنرل فیض حمید کے کیس کے جو ہے وہ ساتھ سنے جائے گا اور انہیں اس معاملے کے اندر جو ہے وہ سزا ہوگی۔ یہ ایک واحد آخری کیس ہے جس کے اوپر اس چنتخب حکومت نے اپنی جو تمام تر امیدیں ہیں وہ لگا رکھی ہیں، اور ان امیدوں کا مقصد کیا ہے کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو پاکستانی سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے، عمران خان کو پاکستانی سیاست سے مائنس کر دیا جائے، اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو چنتخب حکومت کا اقتدار ہے اس کو جو ہے وہ برقرار رکھا جائے۔ معاملہ اتنا آسان ہرگز نہیں ہے، اس کے باوجود کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پر ایک مرتبہ پھر سختیاں، ایک مرتبہ پھر ان کے خلاف فیصلے۔ تھانہ شادمان نظر آتش کرنے کا مقدمہ تھا شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد پر، اس مقدمے میں لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے فرد جرم عائد کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک بار پھر اسی قسم کی کارروائیاں کا آغاز ہو گیا جو چند عرصہ پہلے کی جاتی رہی، اور مقصد ان کا کیا تھا؟ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ دباؤ بڑھانا، کیونکہ مذاکرات کی میز پر جب پاکستان تحریک انصاف آئی تو ان کو بیک فٹ پر رکھنے کے لیے یہ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں۔ اسی دوران جبکہ اسد قیصر ایکٹیو ہیں، علی امین گنڈاپور بھی ایکٹیو ہوئے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آج محمد علی دورانی جو کہ چند عرصہ پہلے ماضی میں بھی کچھ اہم ترین ملاقاتیں کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات کو بہتر بنانے کے لیے، ایک بار پھر ایکٹیو ہوئے محمد علی دورانی۔ علی امین گنڈاپور سے ان کی ملاقات ہوئی ہے پشاور کے اندر، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ملک میں سیاسی مفاہمت کا جو ماحول ہے اس کو پیدا کرنے پر جو ہے وہ سیاسی مفاہمت پیدا کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے، بات چیت کے ذریعے تمام تر مسائل حل کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے یہ اطلاعات بھی ہیں، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطوں کے حوالے سے بھی ایک قدم اٹھایا گیا، پہلا قدم جس میں انہوں نے جی ڈی اے کے رہنما صفدر عباسی سے رابطہ کیا، جس میں انہوں نے جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ سے رابطہ کیا، ٹیلی فونک گفتگو کی، اور وہاں پر بھی یہی ایجنڈا تھا ان ٹیلی فونوں کا، اس ٹیلی فونک گفتگو کا، جو کہ محمد علی دورانی اور علی امین گنڈاپور کی ملاقات کا بھی ایجنڈا تھا کہ سیاسی مفاہمت جو ہے پاکستان کے اندر پیدا کی جائے۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ بریک تھرو کا امکان ہے، حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے جو آج سے مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہونے جا رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے رہنما ممبر قومی اسمبلی نبیل گبول نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب جو مذاکرات ہیں وہ اب علی امین گنڈاپور سے نہیں ہوں گے، پشاور میں موجود لوگوں سے نہیں ہوں گے، جبکہ جو وکلا قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی ان کے ساتھ ہوں گے، اور یہ معاملات کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی پر جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اور اسلام آباد کی اسپیشل کورٹ سینٹرل 1 کے جج شاہ رخ ارجمند نے اس کیس کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم جو ہے وہ عائد کی ہے۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو اسی معاملے کے اوپر ایف آئی اے جو ہے وہ بشرا بی بی کی جو ضمانت ہے وہ کینسل کرنے کے اوپر جو ہے وہ ناکام نظر آیا، اور 2 چیزیں اس معاملے کے اوپر ہوئی، ایک تو فرد جرم عائد ہوئی، دوسرا جو ہے وہ بشرا بی بی کی جو ضمانت منسوخ کرانے میں ایف آئی اے اس معاملے میں ناکام ہوا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کی ایک بار پھر جو گرفتاری ہے وہ مذاکرات کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سیٹ بیک ہو سکتا تھا، اس لیے جو ہے وہ فی الحال انہیں گرفتار نہیں کیا جا رہا۔ خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں، عرفان صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ چند دن پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات حلال تھے، اب پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ بھی مذاکرات کر رہی ہے، اور عرفان صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں پہلے
چور قرار دیا جاتا تھا تو پہلے یہ کہا جائے کہ ہم چور نہیں ہیں، ہم ڈاکو نہیں ہیں، ہم سے پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کر رہی ہے۔ تو جناب عمران خان پہلے بھی اس حوالے سے چیزیں واضح کر چکے۔ اس وقت اس حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ دو چیزوں کے اوپر ہو رہے ہیں: سیاسی رہنماؤں کی فوری طور پر رہائی، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ ڈیفینیٹلی یہ جو ہے وہ بظاہر چنتخب حکومت تو انہی کے پاس ہے، شہباز سرکار کے پاس، یہ دو چیزوں پر مذاکرات انہی کے ساتھ ہونے ہیں، عوام کو کنفیوز مت کیجئے۔ اقتدار کے حوالے سے، آئین قانون جمہوریت کے حوالے سے، مینڈیٹ کی واپسی کے حوالے سے جو تمام تر چیزیں ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی طے ہونی ہے۔ یہ بات عمران خان بارہا کہہ چکے ہیں کہ جن کے پاس طاقت اور اختیار ہے، جنہوں نے یہ اقتدار چھینا، انہی کے ساتھ ہی مذاکرات ہوں گے تاکہ پاکستان میں سویلین بالادستی کی راہ ہموار ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔